खुलुमखा आं जाकब देबरमा दिनैनि प्राइम टाइमाव हाय नांखुमानि कक चेरलायावनाय दिनै हायुंनि बोसारकनि साल हायुं हानि बोसारकनि साल हायगोबा इंटरनेशनल वर्ल्ड इंडिजिनियास पिपल्स डेनि बागै खाबे खुबै हामबाय दङ टिभिनि फासिंथै आं जाकब देबरमा हायके कक माने फासिंथै जतन साइमानो ताबुक सुदु जे बांग्लादेश नि पॉलिटिकल सिचुएशन नो नायै जतन बांग्लादेश बे इंडिया नो मान नजर लाइजाक शेख हसीना नि बनि कासे स्टेटमेंट न्यू दिल्ली नि सिमिं रमानि नि कासे वायरल दङ गोबां म जागोन आम कुबुइदा एरंग दामो सामि आ वायरल नो बसम परिउ खानारनाय तै ताबुक वायरल हायना हाय दं का शारिक पांनि सिमिं हेलीकॉप्टर बा यां बरक तन हनै फेबा आ हेलीकॉप्टर बॉर्डर एरिया तांगी बिरि तंखा आमो बो बेलेखेनो कक कासोय तंखा जेहेतु ओ हेलीकॉप्टर बो जागानि इंखा बॉयस काबर जाक माने सठिक तदন্ত नायमे आं तंखा एक्चुअली साना थांगा आंके पूरा इंडिया नि नेशनल मेन स्ट्रीम जे मीडिया आज तक हिंदी दा इंडियन एक्सप्रेस हिंदी जतन अ टॉपिक नो तुइमांग तांगी बदरा कुथुमलाय तंलायखा बांग्लादेश नि बरक ते बीएसएफ का सुइतं नरसिन स्क्रीन नुकमाना आज तक हिंदी दा इंडियन एक्सप्रेस हिंदी आमा हाय गोबां कुक नो न्यूज चैनल नो नुगुइ माने ताव बांग्लादेश बाय जे इंडिया नि तांके बांग्लादेश हो जे माइनॉरिटीज हिंदूस ननिमा सानाय आमन बिसिंगो तंगो क्रिश्चियन बुद्धिस्ट बरक सातुक जाक तंग गे क्रिश्चियन हिंदू रक गांके नक सबाय जगे मूर्ति सबाय जगे सक्स जामाने रब नरक नुगुइ तंगना ताबो वेस्ट बेंगल नि नेशनल मीडिया हिंदी न्यू दिल्ली नि हिंदी मुंबई नि हिंदी जत ऑल ओवर इंडिया नरक नुगुइन तंगना जे सातुक जमना आमन तुइनो बिसिरबाग त्रिपुरा नि बॉर्डर तुइले इंगिया वेस्ट बेंगल साइड नि नो बिसि नुक जाखा फेबास बदल 1.70 करोड़ माने 1 करोड़ 70 लाख हिंदू बरक त्रिपुरा दा फाइनो आमनो वानालाइजाक अमतो नेशनल सिक्योरिटी नि थ्रेट्स तामखा आ जागा तंगिनो बरक सबा खायना नांगो इंडिया ताइ बस खाबनाय वेस्ट बेंगल बाहाबका द वेस्ट बेंगल बरक से वाना जाक बंग्रो दा हापाइनो हनै आरन सबा खायदे हनै निजिनि बसं निजिनि यारं निजिनि कक थांसासे त्रिपुरा वाले तामो नुफियाबा जे ताबो हेलीकॉप्टर बाय वायरल तंमनि तै गोबां कुक दुनिया वायरल तंमनि अमन नुगुइ ताम सानाय ओ जरानो ताबो कक नका अमनो ओ जरानो त्रिपुरा सारो तेबो ताबो नेशनल मीडिया रको साइमानि तंगो यूट्यूब रको वायरल बाहायके बांग्लादेश नि इंडिया वा हापाइका डायरेक्ट को खलाइसे सावि तंगो आमरकनो नायमान हाइको मांगफुलि किसा नायगोन नुगुइ माखना बॉर्डर गानाव हेलीकॉप्टर बिरि तंगो एक्चुअली साना थांगा अंके बीएसएफ जे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बरफ बेलायखाना हाई अलर्ट ड्यूटी खलाय तंगो फियाबा आगिबो ड्यूटी खलाय आगि हापाय मतो सामिया ताव जे बांग्लादेश नि सिचुएशन नाय जे किरिजागै आस गुरु yang मायका इंडिया सिंगनो दगलाम नहरो तामके इंडिया ओ अंखा हिंदू गोबां हिंदू नि मेजॉरिटी आबाके इंडिया सिंगनो पाना हायकबा खागला बलंगनानै मानो आमाय जों एग्जांपल साना थांगा आंगे चिनि त्रिपुरा हास्तिनि हिंगाके तो 1942 नि सिमिं तरक खापायका यागलो पाकिस्तानी चौबा नांलाय दंलायफ्रु बांग्लादेश अंनानि जराव आ जराव तो तेबो हापायका आमो तरक बांते बुसुक बांखा फेबा हानि बोसारके कमिजाक तिनि जों हायुं हानि बोसारकनि साल हनै वाल इंडिजिनियास डे हनै पालाय तंलायो निजिनि मानि ककथाय निजिनि कानमुं निजिनि सिनिमुं आवाल इंडिजिनियास देवो निजिनि सिनिमुं हुकुमु मुकुमु जेमन चिन इक्विपमेंट चिनि मेन तामानि रसामुंनि सारेंदा हिंदी लांगा हिंदी हायकबा सुदां हिंदी आमा हाय चाय खक हिंदी खुत्रुक हिंदी गोबांखौ नामो चिनि सिनिमुं आमा हायरक तरक जों कायसा एग्जिबिशन का खाइसे बसराव वाइसे एग्जिबिशन का खाइसे पांडा खाइना नांथका तरक कमि दं अ टपिक अमन मा दावो ताम गांगांके आसुनो बरक बांगो चिनि मानि कक जे मर्डर टांग आमो मिक्स उंगै तंखा जों कुथुक कुबै सय कक बरक कक नानंके जों गामि बिसिंगो सखानायसनाय टाउन एरिया गाना गिनि हिंगाका आम हाइन थाका आं निजिबो मिक्स उंगै थांका दालक मिसलक उंगै थांका ताबो तरक हायनो हाय बांते गांके
10 years 5 years no generation gap khlainai di kubuni bosong bai kaijak thango chini buri rok selarok bo kubuni bosong bai baksa bai kaijago haikena dalog mislo engte tiprasani sinumung to de tongnai tongya ahaino tabungni je activist TISF ni activist hindi TSF ni hindi student organization rok bo wanajak tabo kok hingka ka omono Delhi o IPF ti bodolok bo thangi tongo o 18 December ni singno jotono saimono Tipraland ni statehood demand day no palai layo borok New Delhi ni jontro montro thangai taklai bo thangnai Tiprasarok bo ama hairon tebo sanani nakha je Tiprasarok tangi minorities ma nakha Tiprasa leader rok nangsuka tabuk to pura all media o patmono tui saimang khable bisribak Triprani o jara ono focus khai naraknani je Tiprasarok tamni bagai separate state sanka separate state sanka je mantai soktai heke je 125 amendment bill je sanlaimani land rights sanlaimani tangi sanani nangkha tangi TTADC no crack khlainani tebo sanmung nangkha tabung no focus khlaini naraknani jora tamke agi singchir khoklayo udamsa 2017 18 roga astag ro kami bisingo thangai Bangladesh India ni border sudu kulukri ari krui pilar sing 5000 rok sing nugui mangkha piaba election pai thanga papai poi thanga tata Delhi talo 200 jon ase report of 5 busuk ba hapaika engke buskango Tiprasani sinumung to tongo omukumu hukumu to de tongo duma dapa betuk langi singagi je som dawi samani agini Tiprasarok milok ni ajaga som dawi samani rok amo hairok sini je sinumung rok kanmung chumung sinumung rok teruk joton kemai thangnai tabuk to sing young generation tabuk ni 5G generation hunai ama hairong samung nanglaya tamni generation ni rok samung nanglaya tini o topic o omono masawo hastini leaders rok haike je social activists rok ama hai exhibition bo khlaini nango tai porina ni bo nango komse kom chini TTADC ni education system o ama hai syllabus joto tongo koyekta joto fulfill dai pornani nango jeng amonke nuglaya jeng thanai 2 weeks kang south santir bazar digi da biang ni jani khoroksa teacher boni school bon student rok no ri taknani phurungo mai bornani phurungo warok sirnani phurungo bera wanani phurungo ama hai teacher no dongo tv ni fasing ti dongo tv ni of prime time o ang Jacob Debroma salute ama hairok no tini omono wal indigenous there ni okok no tuibo oma hai ma dawo okok no mane ok topic no ma sawo mix no je Bangladeshi rok hapai kyangke borong ni to borok kebang ni thangnai borong ni sinumung torok thangnai ni ki sinumung kemawi thangnai jeng teruk mix no ngi thangka okok no tuise tini okok sawo haike tabuk Tiprasa leaders rok belaino thangsangi khorang tisanan jora omono jora tabuk sana thangangke je Bangladesh ni party mungnoti teruk hapaimani je borders area o tongnai robo Tiprasa robo chokana tongdi je Indian ni nagorik wanjingi bo chokana tongdi Bangladesh ni phadapai phiabo hapai kyangke nille khoti hasteni মন্ত্রী অক্রাশ্রী ডক্টর মানিক সাহা বসাও কেব নরক খরকসানো পুনো টং থাইরগলাক হাবরগলাক নিতো সাও হাইপন বুইবাকসা হুইজাগে হাপাই ক্যাঙ্গা বহনি ভাইকে সাইমানাই আবগানি সিকিউরিটি তে অ্যালার্ট খ্লাই রাজাগো তাবো বর্ডারও মাস বাসালাই যাক নরক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ni নিউজ নাইনাই দি আজতাক ni নিউজ নাইনাই দি যতন ওয়ানা যাক পানি বর্ডারও বদল বাসলাই নাকা বিএসএফ যতন কাসলাই যাক নরক তা ফাইদি ni ফিয়াবা বিএসএফ বাসাই হাঙ্গাঙ্গে দা ফাইনে তুইও পয়েন্ট পারাং লাইজাক তুই কতর ওয়াতি ফাই পয়েন্ট অমা হাইকে না হাপাইও আগি তিনি ক্ষেত্রে অমা হাইনি বাকি সিচুয়েশন নুগো অমা হাইকে না হাপাইও আবাগি ন ভারত হা কত সাইমানি পয়েন্ট যতনি সাই tabuk Tripura hani besarok ni sinimung kemai tong tabuk leaders rok banano tuyakrei omono khorang kaisa tisalai kaisa manthai thangnan bagai mukumo Tiprasani sinimung tongronan bagai amhai kaisa yapri khorang thangsa khlai o kutung jorano kok tisalai nango jehetu tabuk 125 amendment je 125 amendment o August ni 25 tarik ni bisingo ungui thangnai ni samani a jaga tebo thangsa khlai salai nini ya party no torjai klaya karai yapri baksa khlai khorang ti salai nen nakha
hai ke ba tini ti prasarok kisa resa mungno tu ing thagang ke bo comment to phale sinai gurpai riang jamatia omai se phale nai amo hai kok sanai rok borok jotono uncivilized norong ni thanio rungmari krei sinmung krei buini hingkang ke borok sogui to ingke norka aro singno tongsio amo hai rokno sanamo sungya amo hai tangdi nini yareng to de tongna tongya ti prasa to de tongna tongya nini title no tui nung tamo torjagui tong nini title no tui nung tam torjagui tong amo hai sanai rokno avoid khlaidi tai jodishino beshirбаг amo hai ngnai rok hingkangke borok ni thani step yapri bo najaknai kaisa kaisa simo amo hai je issue tunai rok शेख हासिना नि जे भाइरेल चिठी माने शेख हासिनार शेष खोला चिठी बनि जे पाइथानि चिठी और रजाक 7 तारिख बुधवार आगस्ट 2024 निउ दिल्ली इंडिया बनि अमाहाके काइसे नुखा तां संग मोनसे सिगां मास काइसे सिगां तालसा सिगां आमेरिकानि फाइसिंथि काइसे स्टेटमेंट जे गाना गिनि जे बांग्लादेशनि किसा जागा तयं म्यांमारनि किसा जागा खाय काइसे देश कटाल सनामनानि बा Christian country senamna ni kaisa viral ngmani amo busu jorati kubui saimanya piaba amo chung saya amo hai chung viral ngman nungman nuti sawo amo je tab Bangladesh amo hai situation mane ki America ni yak tongo piaba Sheikh Hasina tamni saka ami potak করেছি মানে আং রিজেন্ট রেখা শুধুমাত্র লাশের মিছিল যেন আর না দেখতে হয় শুধুমাত্র তাই থইমানি বরফ থইমানি মিছিল তাই তা নুকথু নেই তোমাদের ছাত্রদের লাশের উপর দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চেয়েছিল ওরা নরকনি ছাত্র রকনি মাংকো থই সাকা তৈ হিমনানি বরফ নাইমানি আমি তা হতে দেইনি আং আমনো ওনানি রলিয়া ক্ষমতা দিয়ে এসএসসি ক্ষমতায় আমি থাকতে পারতাম যদি ক্ষমতা তুই টংজাক আং ক্ষমতা তুই ন হাইমাং খুমু ফিয়াবা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ তা কাইসা যতন সাইমানো দ্বীপ হিঙ্গে তামো সেন্ট মার্টিন দ্বীপ আর বঙ্গোপসাগর আমেরিকার হাতে ছেড়ে দিতাম যদি টংখা হাঙ্কাংকে তাবো যদি সিনব ও টংনা হাঙ্কেটা পাওয়ারফুল টংনানি হাঙ্কাংকে শুধু মার্টিন দ্বীপ তাই বঙ্গোপসাগর ইয়াকরে রখুমু হাইতা অনুরোধ রইল তোমার ব্যবহৃত হওয়ানা মানে কয়মং রেখা নরক অমাহাইকে ইউজ তা খাইজাক দি যাতে ও মার্টিন দ্বীপ তাই বঙ্গোপসাগর তাই ইয়াফারদি মাহাই কক্তা আমি বলে এসেছি আমার সোনার সন্তানদের যারা লাশ করে গড়ে ফিরিয়েছে তাদের যেন বিচার করা হয় যে থুইজা খাইগা বা দুখুমান জাক রকনি বাকি যে নগদ থাंनाय রকনি বরকনি বিচার জাস্টিস নাঙ্গো হাইতা হয়তো আজ আমি দেশে থাকলেও আরো প্রাণ জড়ত আরো সম্পদ এবং সহত আমি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল তোমাদের জয় দিয়ে এসেছি যদি টংখাংকে তেব বরফ থৈখামু আবাগিনো আং প্রাইম মিনিস্টার নি রিজাইন রুই ফাইখা নংনি কাহামনি বাগै হनै সাকা বাক্সা মুতুদা পখা যে গন্ডা তিসানি পাটিমু হাইনো হাই পারমিশন रियांगनि জাস্টিস सानै तिनि गन्डा तिसानि एसडीएम हाबा नग आरो बनि জাস্টিস नि बागै कयब्ला याफरखा ओएटेपनि आदं सं तिनि बाय तालसा काना नाय तंगो बाक्सा पखना बाक्सा पगे फना ताबुकसु जरा बनो जे कुथुमुइ बुनाय रक कयजन कुथुमुइ बुखा खरगबरि तो रमजाखा ताइ साबो साबो तंख ताबसु जरा रद रमजागियाख आमनि प्रपार डिटेल्स फायाख কোনো ইনফরমেশন ফায়াকো আবাগে হাইনো হাই যে বন বুই লাস খাইনে রক বন তো আবো তো আর থইয়া ব জিবি থাঙ্গিস বনি লামা সাও যে বন লাস খে বুনাই রক যে টেন্স সিচুয়েশন ক্রিয়েট খাইনে রক বরক নো মেন কালপ্রিট বরক নো দাতি রমই অলম সপনানি কেরাং রাইদেন তে অলম সপনা বাগিনো হাইনো হাই তিনি গন্ডা তিসানি ওয়েটেপ নি আদং সং এসডিএম হাবনগো কয়ব্লাই ইয়াফরখা
kebo gonda tisao to je party mung umi thanga belakno kirma sinsa network bo shutdown khlainani nangkha inusen borok ni tongko songluk ni nok bo khamkha amono bisingo bo a party mungo tei haina muitu khlairna khlaifiro tabu bo olomo pajona desdrohini keso tiprasa khorok ni media ni ngei khoroksa hezamara site ni tei khoroksa khumulung bindamurani tei khorok nei ge civil haino tongko songluk borok hain mobile be share khlai tinio borok bo romjaka khorok ni jompu jolani tei khoroksa tongo kilani total khorok ba a party mungo ashikono party mungo kotorong thanga haike tabusu jorati je tense situation create khlainai je puila amahai yak tisanai bunai amahai rongno tabusu jorate naimo thangro romjaka romjagi abagino haino hai sdm thanio kaisa koiblai yafor fika haike borok tam ko khosraka khnai di tongthok chini World Indigenous Peoples Day ni jotono khaka hamya pharo tini chong konda tuisa YTF block committee ni ongoi chong thanai 7 tarigo je ঘটনা তি চিনি গনা তুইছে চিনি কাইসা ইন্ডিজিনিয়াস জিরাই হানি বুসা ও ঘটনা অঙ্গই বন বুজাগে যে এই জিবি হসপিটাল থাঙে যে থিমানতি জংবনি হানি বুসাঙ্গই জং জাস্টিস মাই আঙ্গই তমানো জাস্টিস ডাক্তার রিনা নেমথং হিনি জং তিনি চিনি ব্লক কমিটি YTF ni প্রেসিডেন্ট চিনি তাকু মিথুন ত্রিপুরা তং চিনি এক্স প্রেসিডেন্ট ব্লক কমিটি মৈদম রামরিয়া চিনি সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার তাকু হরিচন্দ্র দেববর্মা এনকে চিনি সাব জোনাল চেয়ারম্যান এনকে ব্লক কমিটি ni মেম্বার চিনি দা হিরণ মই ত্রিপুরা এনকে চিনি ফায়ং নকুল জয় ত্রিপুরা এগ্রি চেয়ারম্যান এনকে চং যত মিলে চং তিনি হানে বুসারক ন চং যে রাইটস চিনি যে জাস্টিস চং তিনি ni os halono চিনি যে মেইন আইডিয়া behind the celebration of World Indigenous Peoples Day je chini hani busarok no boroni adhikar angke boroni rights no je nanim thung ni je go se chini ni sal ni bisingte je saklai jagmani ni UN bai chong obono chini taku je thuithanai late promesoriang bono je butharnai borok no BNS Act ni motabego শাস্তিরি নিথং আংকে যেতে বুজাগে খারি তংনাই বরক ন ডাক্তার স্নি রমজাক থং আংকে অ 12 তারিখ গতনান লগে যে দোকান নক সকজাগনাই বরক নিবো সরকার কাহাম কে নাই সাবনি গোবাং কম ক্ষতিং খা অবনো নাই গভর্নমেন্ট কাহাম খাই বরক ন যে কম্পেনসেশন রিনা নিথং आंखे जों जत अमहाय के न तंग कजां तंगलाय चिनि अ हाव जों बाहाय के डेभलप उन्नति खाय जत मिले तंनानै जों अमनो चिनि मेसेज जों जत खाखायो चिनि जे दिनि मेमोरेंडम सबमिशन खाय बिसिति चिनि अब जे जस्टिस अब गभर्नमेंट डाक्ति न चिनि जे थैखांनाय नि नखं आंखे चिनि तिप्रा सारनो याफरे बिफानाय नि आसानारगै तेइसा जत न तंगथक वर्ल्ड Indigenous Peoples Day ni hakam ya farid kini o memorandum jora ya khamani jora to message ke charo hambai ini paithak kok tuma tini hasti gnangino hayung kotor gnangino palaijak tongo World Indigenous Peoples Day amhai klaina Tripura hastebo kreng thayo palaijaka aguli bubagra khor dosrot bobono palaijaka tei lemusara palaijaka tei amoni bisingo khumlungni nuai hol dukmalai hatio lahrimboto himjaka takorjala palaijaka Bisramganj ni herma community hall nogo palaijaka herma community hall nogo tei hokutu shabo palaijaka tini World Indigenous Day no ti thaise thaini kok prime time o chung jotono saimono World Indigenous Peoples Day o amoto jotono saimono chung chini kan brok amon bisingo chini sinimung manei mukumurok no bo tui chung phunuk layo tabuk chini langa hindi hayakeba chini da hindi chini sudam arom jangnai sudam wani kham kolok koldom kajaknai amahai kobang kukno manei chung phunuk layo tabuk khutruk rok amahai rok agi ngi chung butuk swak butuk rok tuyo duma rok nangmani amo jotono chini traditional tongo amo Tripura bosongni amahai rok jotono phunuk layo
tabuk baksa angke suak butuk rong no omo ba suak sa hamia ni sanai pia ba Thailand ama hai rogon country rogon nai nai di borok chini culture chini pride ni borok kong sukjago jemon chini Duma Haryana o Delhi side o thangka angke hukka ni nugono line kolok kolok borok ni amo borok ni sinung borok kokhono okra sakrai amno hamia ni wansugya pia ba chini o butuk hindi Duma hindi amo ba chini sinimung je गोबां खौनो इकुइपमेन्ट दं आमो बाक्सा आंगो निजे मुं मानिया बाक्सा पगुइ दंहा जे सम दामानि तिलक आमा हायराव चिनि हामो कासे जों आगिन चिमि यूज खाइफेमनि ताबुनि चराइरक तामा हाय नुदे नुक नुगिया ताबु जों चिनि मानि कक ब्रक साना थांगा जों पुले जे सामानि हाय एक्जिबिशन खाइनांगो तै मानि कक ब्रक के जे आगुलि नियर बाय तंनाय आमरक के जतन दालक मिसलक नुइ थांगा इनक्लुडिं आनिबो गामि बिसिं रगो सिंसे मानसिने सिनि जे kubui dialect abagani sini seikreng rok writers rok borok writers rok amno thu thumui boyo kaham wat tei suitong te amon bisingti bo chung bisiwo waisa halo festival palayo January 8 tarigo tai chini tring bo palayo chung 21 December o jorogo phono chung chini o mukumu rokno hain agi phunuk layo khumlung rogo tring ingkhangke kobang kono omo chini sinmung nok tangai asika phunuk layo tabuk bo omhai khlai no haina hai chini sinmung rong no haina hai taisa exhibition khlai phunugui o tabuni young generation no phunug tongkhangke chini sinmung rok haina hai tongnai jemon chini wahan mosdeng no tamni rok piri tongkha suar borta ni piri tongkha thino suar borta angake to amo wanji kok bois thango bak chini si samung sakhoi gudok mosdeng wahan mosdeng awan bai wahan mosdeng ama ke se chini bung phainai je mane je main no ma tongnai amo chung waisa bo chung nukha Delhi ni khoroksa food lovers ni beraino phaitini suar borta ni spirit tongkha wahan mosdeng ke bui chi sinlia actually wahan mosdeng chi chini kok bai sengna nangnai ama haino jotono chini sinmungno narakna ni ke kanmung chunmung tabungni কমসে কম যেমন जों জাপান রগো নগো হাইকেবা তাবক মণিপুর রগো নাগাল্যান্ড রগো নগো স্কুলनि হইতে रि ताकना फोरोंमानि वारवाना फोरोंमानि माइबरना फोरोंमानि आमो काइसा क्लासि आमहाय चीन त्रिपुरानि मैक्सिमम स्कुल तृतीय दिसिनि आन्दार जे तंनाय रखनो आमहाय खलायरानानि नांगौ माइबरमानि जरावके माइबरमानि रि ताकनानि खोथों दुलनानि वारक सिरनानि amo chini buthiyo tongo amono sung srungui narakna nango tabuni 5G generation hene sung joton pogoi thangke ingya recently talsa skang chung nugui mangkha South Tripura di inda khoroksa takhuk bo teacher boni viral video nukha photo bobai especially malanya hinkha khai tongo jora mangkha he bindo thangnai boni teaching khlaimani technique amo hairok boni mindset rok no saimanani bagai bo maibornani phurungu boni teacher on chin tipra sarok no ri taknani phurungo khotung dulnani phurungo warp chirnani phurungo wa berawanani phurungo amhai chungbo nango tini World Indigenous Peoples Day o okok no naragino tini ni bage ashono hungkha khulongka ini asal 9 August World Indigenous Day tamni bai palai jagai chong 1982 UN Geneva World Indigenous Day yakaba o khani besar no kaisa protect khenani bagai boni sinimung nani bagai kaisa aro pas khajemani jaga samjotna simon afternoon simi every year ni 9th August hanga World Indigenous Day palai jago ni tini samjotna ro kaisa korma kakran pali ni lisari nai chumlai phemani obono kaisa sinimung je sengti prasa angai kaisa indigenous o hani pesa hanai sengtini o sal belanya koto haisi tini o salo kebangba ti prasa tongairo sini ti prahawa tongairo tabu bo o salno tini sak o 9 August no kebangma borok saimania tongo haisi tini o sal tamu kelai sengtini saksa jujino ti prasa hani gosiminawi manu hungkangkai sini bagai tini ti prasa lombai tini osal asga sal kotor seng belene kumchungani chal tini
sini kebang ma sal tongo bosor kebang ma dim phayo mas poti maso sini kebang ma emon je sal tongo a sal ke sini bai kotor kuk sal khorok bosik sabo saiman sini January me 19 tarikh tamol sal ke bosai jaman 19 तारीख जनवरी तम साल के बो सलमान खान बोल बे प्राइस नहीं है से 19 तारीख जनवरी कॉक बरकते 19 तारीख जनवरी कॉक बरकते सिंह पाला जगह चंगो मानी कॉक बरक नहीं सिंह से वन सुनिया मने आ कॉक बरक दे रबो सिंह पाला जगह चंगो तिनी ने ओ साल बाने 9 अगस्त आं कोई मांगने है से कारण अमो पक्थेनी ग्रई बस कंगो सिनी तेबो कबांग मा प्रोग्राम फाइ तंगो अगस्त मास तो अंगा जो तनि से प्रोग्राम कबांग आबो के बुनि बगैया आबो सिनी ति प्रसाद दफानि बगैनि आं वान सुगु जों तिनि ऑन 9 अगस्त आबोनि परे तंगो 19 अगस्त दि परे तंगो 23 अगस्त ओ सालो बेले पतर तिनि जों जत तना साइमानो 15 अगस्त 26 फेब्रुवारी के तामंग तंग संसद समय 26 के रिपब्लिक डे 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस डे संसद तो जगह पालाई जाबो फियाबा जे सिनि तिप्रासनि लाइबुमा जे सिनि सिनिमु आबके जों पगै थांगो हायसे आबोनो बयना कोनेनि मुजुबो जों असाल दिनि थि ओ जगह सिटी इम्पोर्टेंटली ओ जगह सिजाक प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल protecting the rights of the indigenous people in voluntary isolation and initial contact. Iprasarano sino protect khaneni bagai. Poti bosoro every year poti bosoro ni sini kaisa theme tongo. Kaisa kok bothoma tongo. Taklai ni kok bothoma abono indigenous people. हानि बसारनो प्रोटेक्ट बा खाइनाय बरनि जेन नांमानि बिसिंथै आबोनो सिनि ताकलायनि सिनि थीम आबोनो बयना जों जाय इंडिजिनियस पीपल होनजायरो जों ते रेडी मा तंना हैसि जों बसकांगो अबबो कायसा जों तिनिनि अ साल अम सिनि बगै बेलाय कपाल काहामनि साल हैसि गोबांमा दफा दङ इंडिजिनियस नेरो बाक्सा इंडिजिनियस होनजागै मानि आंगै दङ दागबो याबा जों साक इंडिजिनियस होनजागै अ हानि बसा